बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासिर अली तनौली और इस वक्त मानसेरा में मौजूद हूं जी। और इस वक्त मैं थोड़ा सा बताता चलूं जी कि जिस तरह कल भी हमने आपने देखा कि यहाँ पर जो फुटपाथ हैं वो फुटपाथ सारे जो हैं वो यहाँ पर थड़ा फरोश रेड़ी बान और दीगर जो हैं यहाँ पर इस वक्त वो मौजूद हैं और उनकी जानिब से उस पर कब्जा किया गया है और उस पर हमने प्रोग्राम किया। इंतजामिया की जानिब से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, पता नहीं क्या मसला है। लेकिन उस पर जब हमने अफगान मुहाजिरीन जो यहाँ पर मौजूद है, ज्यादातर जो रेड़ी बान है, जो इस वक्त ज्यादा जो थड़ा फरोश है, जिन्होंने आधे से ज्यादा रोड पर भी कब्जा किया हुआ है, जिन्होंने आधे से ज्यादा जो है फुटपाथ जो अवाम है वो इस वक्त अगर फुटपाथ नहीं होगा तो लाजमी बात है मजबूरन उनको रोड पर जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से गाड़ियां हैं जगह जगह पर गाड़ियां खड़ी हैं। ट्रैफिक को जो ट्रैफिक स्टाफ है उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, अवाम को सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और रेड़ी बान और थड़ा फरोश जो है उन्होंने वो पूरा एरिया जो है वो कवर किया हुआ है। अब हमने जब इनसे बात की है यहाँ पर लारी अड्डा, इसी तरह शंकियारी रोड, एबटाबाद रोड और बाकी जो जगह है जहाँ पर ये बहुत ज्यादा मसाइल है, वहां पर जब उनसे बात की है तो उनकी जानिब से ये इंकशाफ किया गया है कि जी हमसे तो पैसे लेते हैं। अब उनसे कौन पैसे लेता है उन्होंने कैमरे के सामने बात नहीं की, लेकिन सब ओपन बात की उन्होंने कि जी हमसे पैसे लिए जा रहे हैं, हमसे बाकायदा टीएमए मानसेरा का स्टाफ जो है वो भी पैसा लेता है। उनकी जानिब से ये भी क्या कहा जा रहा है कि ठेकेदार को आगे लाया गया है, जो ठेकेदार है वो भी हमसे पैसे लेता है। वो ठेकेदार किसने बनाया वो भी सारा कुछ ओपन होना चाहिए। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये भी बताता चलूं कि मानसेरा में बास सियासतदान जो है, उनके आगे काम करने वाले लोग जो हैं वो भी यहाँ से उनसे पैसे लेते हैं, जिसकी वजह से ये तमाम रोडों पर जो है थड़ा फरोश जगह जगह पर आपको नजर आएंगे। रेडी बान जो है, क्योंकि उनके लिए प्रॉपर कोई जगह तो नहीं बनाएगी तो वो रोड पर खड़े होंगे। जब वो रोड पर खड़े होंगे या वो जो फुटपाथ है फुटपाथ पर वो अपने उन्होंने थड़े लगाए हुए होंगे, जब वो सारी चीजें होंगी तो लाजमी बात है लोग कहाँ पे जाएंगे, लोग रोड पर जाएंगे तो लाजमी बात है कि जी वो ट्रैफिक को हलल पड़ेगा और ट्रैफिक में जब हलल पड़ेगा तो लाजमी बात है जी कि वो ट्रैफिक भी मुतासर होगी। ट्रैफिक स्टाफ जो है उनकी जानिब से भी मुख्तलिफ इदारे जो टीएमए मानसेरा को स्पेशली कहा गया कि जी आपने इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है, लेकिन वो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे और माजरत कर रहे। आई डोंट नो कि उसके अंदर की जो बातें हैं वो क्या बातें हैं, लेकिन उसके लिए हमने जो टीओआर है टीओआर से बात की है कि जी यहाँ पे जो ये कहा जा रहा है कि आप सरेआम पैसे लेते, आपका स्टाफ पैसे लेता, तो टीओआर जो है गुलाम मुर्तजा उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जी नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, अलबत्ता एक ठेकेदार है और उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करते हैं, लेकिन वो कार्रवाई नहीं होती। आप इनकी बातें भी सुन ले तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि जी असलियत क्या है। और बाकी हम लोगों से भी बात करते, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा सर, मानसेरा में इस वक्त जगह जगह पर रेडियां और थड़े लगे हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं हो रही, बहुत ज्यादा लगे हुए। और कल इस पे हमने जब उनसे बात की तो उनका भी ये मौकफ सामने आ रहा है कि जी हमसे तो बाकायदा यहाँ पर थड़े और रेडी लगाने के पैसे लिए जाते हैं। तो टीएमए के जो अफसरान हैं उनसे भी हमारी बात हुई, आपसे भी अभी बात कर रहे हैं, तो सर इस पे आपका मौकफ क्या है? आया ये इनके खिलाफ कार्रवाई वाकई इसलिए नहीं हो रही कि इनसे पैसे लिए जा रहे हैं या वो झूठ बोल रहे हैं? नहीं, इस तरह है कि जो है ना, जो जहाँ तक थड़ों की बात है तो हमने बाकायदा तौर पे ऑक्शन किए होते, वो मखसूस जगह थड़ों की जहाँ पे जो है ना हमने वहाँ पे जो है ना 50 रुपये फी थड़े, वो तो बाकायदा ठेकेदार को ऑक्शन हो, सोर्स आउट ठेकेदार लेते हैं 50 रुपये जो है ना उनसे पर डे। ये तो है। बाकी रेड़ियाँ जो है ना उधर तो जहाँ पे जो है ना रेड़ियों की हमारे पास कोई मखसूस जगह नहीं है। हम तो कोशिश कर रहे हैं, इंक्रोचमेंट स्टाफ है इसके लिए बाकायदा डेली जाके ड्यूटी करते हैं और जो है ना उनको उठाते हैं जगह जगह से, लेकिन ये है कि उसके बावजूद ये अपने जोर पे आगे करते हैं, उनको काम के कुछ नहीं कह सकते कि यानी कि बाकायदा बजरिया पुलिस भी हम जाके कितनी दफ़ा उस दिन हमने एक हैवी ऑपरेशन भी किए, लेकिन अगले दिन फिर वो लेके बैठ जाते हैं। सर इनके खिलाफ कोई बड़े जुर्माने या इनको जेल भेजना, कोई इस तरह का कोई हल नहीं निकाला जा सकता? जुर्माने भी उन पे जेल भी भेजे हैं हमने उनको, लेकिन बस ये जो रूटीन की ये रेड़ियों का मसला सिर्फ मनसरे की नहीं है। रेड़ियाँ जो है ना तकरीबन जो है ना उगी में मैं रहा हूँ टीम, वहाँ पे रेड़ियों का मसला था, बटग्राम में था, ये जो है ना अपना क्या नाम है एबटाबाद में, अब देखें वहाँ पे हर जगह रेड़ियों का मसला तकरीबन हर जगह पे है ये। और सर ये जो कहा जा रहा है कि हमसे पैसे लिए जा रहे हैं, स्पेशली अफगान मुहाजिरीन जो कह रहे हैं, तो ये बात कितनी दुरुस्त है सर? इसमें तो हमारा जो है ना मास जो है ना मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो थड़े हैं वो सोर्स आउट है, मखसूस जगह पे हैं, वो रास्ते में नहीं है। तो बाकी जो है ना रेडियो से तो सर कौन पैसे ले सकते हैं, दफ्तर में तो कोई ऐसा बंदा नहीं है। सर कल आपने हमें कहा था जी कि आज इनके खिलाफ बड़ा ऑपरेशन करेंगे, तो आया आज ऑपरेशन होगा या नहीं होगा? सर ऑपरेशन मैंने कल जिस तरह आपको कहा था स्टाफ मैंने कल भी भेजा था, तो आज भी स्टाफ से आज हमारी एक मीटिंग थी अभी तक,
اور اس وجہ سے ہم نے جو ہے نا 8 پیرا کی جو ہے نا میٹنگ کی میں بیٹھے تھے, ابھی اٹھ کے آئے ہیں, ہم اب اس میں دیکھ رہے ہیں ابھی اس کو جو ہے نا اسٹاف کو بلا کے میں ان کو سب کہتا ہوں کہ جو ہے نا آج پھر ڈیلی بیس پہ ہم کرتے ہیں, تو آج پھر کروا لیں گے ان سے. مانسہرہ میں کشمیر روڈ, اسی طرح مانسہرہ میں گڑھی حبیب اللہ روڈ, اسی طرح شنکیاری روڈ, اور اس سے ہٹ کے میں لاری اڈا کی بات کروں, اسپیشلی لاری اڈا میں جو ہے بہت زیادہ جو فٹ پاتھ ہیں ان کے اوپر جو ہے تھڑا فروش اور جو ریڑی فروش ہیں, جو ریڑی بان ہیں, انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. لیکن جس طرح بھی انہوں نے بات کی اور آپ نے ان کی بات جو ٹی او آر ہیں ٹی ایم اے مانسہرہ کے, ان کی بات بھی آپ نے سنی غلام مرتضیٰ صاحب کی کہ جی ہم تو ان سے پیسے نہیں لیتے. لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہاں پر جو تھڑا فروش اسی طرح باقی جو ہیں وہ کہا جا رہا ہے ان کی جانب سے کہ ہم سے تو پیسے لیے جا رہے ہیں. تو اب یہ اعلیٰ افسران جو ہیں وہ بھی بتائیں, اور یہاں پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی بعض سیاسی لوگوں کے جو قریب کے لوگ ہیں وہ بھی پیسے لیتے اور ان کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے. تو آیا وہ کون پیسے لے رہا ہے ان سے, وہ کون سا ٹھیکیدار ہے, یا وہ کون سا اہلکار ہے, یا وہ ٹی ایم اے کے اہلکار ہیں, یا وہ باقی کون سے اہلکار ہیں جو ان سے پیسے لیتے ہیں اور ان کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے. آپ نے ان کی بات بھی سنی, افسران کی بات بھی سنی, انہوں نے تردید کیا کہ جی ہم تو پیسے نہیں لیتے. لیکن انہوں نے ساتھ دبے الفاظ میں یہ بھی کہا ہے کہ یہاں پر ہم نے ایک ٹھیکیدار کو یہ ٹھیکہ دیا ہوا ہے کہ ریڑی اور باقی جو ریڑی بان جو ہیں اور تھڑا فروش جو ہیں ان سے پیسے لیے جائیں. یہاں پر یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ ان کی وجہ سے لاری اڈا اور دیگر جگہوں پر جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ ٹریفک کے مسائل ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے عوام جو ہے, لازمی بات ہے جب فٹ پاتھ جو ہے فٹ پاتھ پر قبضہ ہوگا تو عوام روڈ پر ہی جائے گی, اور جب عوام روڈوں پر جائے گی تو لازمی بات ہے گاڑیاں کہاں جائیں گی, تو پھر وہ گاڑیاں بھی کھڑی ہو جائیں گی, ٹریفک کا بھی مسئلہ بنے گا. اور مانسہرہ جو ہے وہ پہلے سے اتنا زیادہ مسائل بنے ہوئے, اب یہ نیا مسئلہ بھی سر اٹھا رہا ہے, بلکہ یہ شروع سے بہت سالوں سے ہو رہا ہے اور اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اور ابھی تو باقاعدہ میں آپ کو خود کا بتاتا چلوں کہ جب ہم نے افسران بالا سے بات کی کہ آپ ان کے خلاف کوئی کارروائی کریں, تو ان کی جانب سے دبے الفاظ میں کہا ہے کہ جی ہم کارروائی نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے اوپر کے لوگ جو ہیں انہوں نے ہمیں سختی سے روکا ہوا ہے کہ آپ نے ریڑی باندھ, تھڑا فروش اور یہ جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے روڈ کے سائڈوں پر اور لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ روڈ پر کریں, لیکن جو فٹ پاتھ بنائے گئے ہیں ان پر وہ چلنے سے قاصر ہیں اور وہاں پر انہوں نے اپنی دکانیں لگائی ہوئی ہیں, تو ان کے خلاف کارروائی نہ کرنا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں کس کا ہاتھ ہے. یہ ساری چیزیں اوپن ہونی چاہیے. اس وقت وزیر اعلیٰ کے پی جو ہے علی امین گنڈا پور, اسی طرح چیف سیکرٹری, اسی طرح اسپیکر بابر سلیم سواتی ہیں, اسی طرح جو ہے جو کمشنر ہزارہ ہیں, ڈی سی مانسہرہ ہیں اور باقی جو افسران ہیں, میں ان سے بھی کہوں گا کہ فی الفور اس کی انکوائری کی جائے اور ان لوگوں کے خلاف کارروائی نہ ہونا. اور یہ جو پیسوں کی باز گشت ہو رہی ہے کہ ہم سے پیسے لیے جا رہے ہیں, یہ کون اس میں انوالو ہے, فی الفور کارروائی کی جائے اور ان کے خلاف بھرپور یہاں پر بڑا آپریشن کیا جائے تاکہ عام عوام کو ریلیف ملے. اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ہم سے پیسے لیے جا رہے ہیں, پیسے کون لے رہا ہے, یہ بات بھی سامنے لائی جائے. انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.